देखंतु अर्जुन को निमित्त करी मानव समाज उद्देश्य रे प्रभु श्री कृष्ण गीतार उपदेश शुणाई महाभारत युद्ध मध्य रे। गीतार उपदेश प्रत्येक मनुष्यर अनुभव उपर आधारित। ए दिव्य उपदेश द्वितीय अध्याय 11 श्लोक रु आरंभ करिसंती प्रभु श्री कृष्ण। सर्वप्रथम से स्पष्ट भाव में कहिसंती प्रकाश करिसंती कि शरीर और शरीर परस्पर सर्वथा भिन्न। शरीर अनित्य असत नाशवान अटे, शरीर किंतु नित्य सत सर्वव्यापी और विनाशी अटे। नाशवान वस्तुर विनाश देखि दुखी न हेबा एवं अविनाशी वस्तुर अविनाशिता देखि ताको स्थायी रखिया पाई इच्छा न करिवा को विवेक कहा जाए। कर्मयोग गीतार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये तीन जाक योग मार्ग रे विवेकर बहुत आवश्यकता रही। मु शरीर ठार भिन्न ए विवेक उदय हेले जाई मुक्तिर अभिलाष जागृत हुए। तेणु श्रीकृष्ण तांको उपदेश आरंभ करिया को जाई सर्वप्रथमे विवेकर वर्णना करिसंती। विवेक बुद्धि रे प्रकाश पाई थाए। भगवान जहा देइछंती बा भगवान प्रदत्त ए विवेक प्रत्येक प्राणी को नित्य प्राप्त होई थाए। पशु पक्षी वृक्षलता आदि ठारे केवल जीवन निर्वाह जीवन केवल बंचिबा पाई जड़ पदार्थ विषय को विवेक थाए, किंतु मनुष्य निजे विवेक द्वारा जन्म मरण रूपक बंधन रु सबुदिन पाए मुक्त होई शाश्वत शांति लाभ करिवा पाई एही मनुष्य को प्राप्त विवेक विशेषत्व होई थाए। विवेक जागृत हेले अर्थात शरीर और शरीर भिन्नता अनुभव हेले निजर तथा कथित शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इस सम्मिलित संसार संबंध सर्वथा विच्छिन्न हो जाए। यह निराट सत्य अटे। यह परे बुद्धि शुद्ध तथा बुद्धि शुद्ध हो जाए तथा सम मद हो जाए, अर्थात बुद्धिर विषम भाव दूर हो जाए। तृतीय अध्याय रे कर्मयोगर जेते विशद भाव वर्णना होईछि गीतारे संपूर्ण गीतारे जो अष्टादश अध्याय जाय अछि अन्य कौन से अध्याय रे सेते रूप में वर्णना होई नाही। तेणु ए अध्याय नाम रखा जायछि कर्मयोग। ए अध्याय 83 श्लोक रहिछि। से 13 श्लोक मध्यरु मु 35 नंबर श्लोकटी किसी व्याख्या करिया को साहस करिछि। तेणुक आपण मानकर सहज एकांत काम्य करिछि। देखंतु निज मत प्रति आमे श्रोता वक्ता पर टिके देखिबा। जेतेबेले श्रोता निज मत प्रति आसक्ति रहे वक्ता को उद्देश्य भाव को ठीक रूपे बुझी पारे नाही। ठीक से परि घटना घटिछि महाभारत रे। निज युद्ध न करिवा मत प्रति आसक्ति होइथिबारु अर्जुन मध्य पूर्व प्रकरण रे श्रीकृष्ण जहा बुझेइछन श्रीकृष्ण वचनर अभिप्राय ठीक भाव बुझी पारि नथिले। तेणु भगवान वचन अर्जुन को मिश्रित भଳି लागिला। तृतीय अध्याय प्रथम 2 श्लोक से प्रश्न करिसंती, हे भगवान कर्म अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ कही पूरी काहे कि कर्म करिया को परामर्श देउचंती। ए घोर कर्म रे मते काहे प्रवृत्त कराउचंती। एथि मध्यरु मो पक्षे जहा सय ता निश्चय करी मते कहंतु। देखंतु अनासक्त भावे कर्म कले परवर्ती श्लोक गुड़िक श्रीकृष्ण तांको बुझे देइछंती। बुझा भितर से कहते अनासक्त भावे कर्म कले परमात्मा लाभ हुए। सुतरां अर्जुन को अनासक्त भाव कर्म करने को उपदेश देइछंती। देखंतु प्रभु देखंतु दिव्य आत्मा वर्तमान आम सीधा जीवा 35 नंबर श्लोक चली जीवा ता आगु टिके देखंतु। अन्य को सुख दुखर कारण मन कले ही राग आ द्वेष सृष्टि हुए। अर्थात
आमे जहाको सुखदायक मन करू ता प्रति राग हुए। राग माने आसक्ति जात हुए। जहाको दुखदायक मन करू ता प्रति द्वेष हुए। एणु राग द्वेष निजर भूल सृष्टि होता है। एथे अन्य कौन कारण ही नहीं। आज्ञा राग द्वेष जो ही संसार टा किपरि लगे ना भगवत स्वरूप देखा जाऊ न थाए, बरं कौन देखा जाऊ थाए ना जड़ और नाशवान देखा जाऊ थाए। जदि राग द्वेष न रहे तेबे जड़त्व बोली किछि रहइबो नाही। सबु किछि परमात्मामय देखा जीवो। सबु चिन्मय परमात्मा वासुदेव सर्वम। ये जो राग द्वेषर बशवर्ती न होई कौन करिया उचित आउ कौन न करिया उचित यार उत्तर आगामी 35 श्लोक रे वर्तमान 35 श्लोक रे वर्णना करुछन्ति प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को। वर्तमान 35 श्लोक रे पठन हेउ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। श्री भगवानुवाच श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। याको टिके सरलीकरण भावे पढ़िबा। स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्म श्रेयान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। यार शब्दार्थ टिके देखिनेबा। स्वनिश्चितात् परधर्मात् उत्तम रूपे आचरित परधर्म अपेक्षा विगुण स्वधर्म श्रेयान माने स्वल्प गुणयुक्त स्वधर्म श्रेष्ठ। स्वधर्मे निधनं श्रेय माने स्वधर्म रे बा निज धर्म रे निधन कल्याणकारक। परधर्म भयावह परधर्म भयावह अटे। यार भावार्थ टिके देखिनेबा। उत्तम रूपे आचरित परधर्म अपेक्षा स्वल्प गुणयुक्त स्वधर्म श्रेष्ठ। स्वधर्म रे निधन कल्याणकारक किंतु परधर्म भयावह अटे। याको टिके हम व्याख्या करिबा। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। देखंतु अन्य वर्ण आश्रम प्रभृतिर धर्म बा कर्तव्य बाह्य दृष्टि जेते गुण संपन्न होई थाउ पुणी ताहा पालन करिबा जेते सरल होई थाउ पुणी पालन करिबारे मन लागु थाउ पुणी धन संपत्ति मान बड़ीमा ये सब मिलवा संगे संगे आजीवन सुख और सुविधा मिलुथाउ तथापि सही परधर्म निज पई विहित कर्म नुह। विहित कर्म न होइतिबारु परिणाम रे भयप्रद तथा दुखप्रद हुए। अन्य पक्ष रे आज्ञा निजर वर्ण आश्रम प्रभृतिर धर्म बाह्य दृष्टि जेते स्वल्प गुणयुक्त होइथाउ पुणी ताहार पालन जेते कठिन होइथाउ पुणी पालन करिबारे मन लागु न थाउ पुणी धन वैभव सुख सुविधा मान बड़ीमा इत्यादि न मिलवा संगे संगे ताहा पालन करिबारे जीवन सारा कष्ट सहन पड़ुथाउ तथापि दिव्यात्मन स्वधर्म को निष्काम भाव में पालन कले परिणाम रे ताहा कल्याणप्रद हुए। तेणु साधक कौनसी अवस्था रे कौनसी परिस्थिति रे निज धर्म त्याग करने उचित नुहे बरं निष्काम निर्मम और अनासक्त होई स्वधर्म पालन करने उचित। देखिबा स्वधर्मे निधनं श्रेय। स्वधर्म पालन रे बा स्वधर्म पालन सुख और दुख दृष्टि करा जाए नहीं बरं ताहा भगवान का आज्ञा और शास्त्राज्ञा दृष्टि निष्काम भावे करा जाए। अतएव स्वधर्म अथवा निजर कर्तव्य पालन रे यदि स्वाभाविक भावे कौनसी कष्ट आसे तेबे ताहा उन्नतिकारक होता है। प्रकृत रे ताहा कष्ट नुहे
ବରଂ ତାହା ତପ ଅଟେ। କାରଣ ତପ ନିଜ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ଆଜି ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗୌରବ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଓ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କି ଜୟ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ କି ଜୟ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ପରଧର୍ମ ପାଳନ ଏବେ ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଣାମରେ ତାହା ଭୟାବହ। ସାଧକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ପରହିତ ପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ତା ପାଇଁ ଭୟର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥାଏ। ଗାଣ୍ଡିବଧନୁ ରଥରେ ଥୋଇ ଦେଇ ବିବ୍ରତ ଭାବରେ କହିଲେ କି, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମନରେ ବିଷାଦର ଛାୟା ପ୍ରକଟ ହେଲା କାହାର? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ। ପୁଣି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି, କାହିଁକି ନା ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କୁଳକ୍ଷୟ ହବ, ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ବଢିଯିବ, ବ୍ୟଭିଚାର ମାଡ଼ିଯିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାରର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ମାମୁଁ ଭଣଜା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ହେ କେଶବ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଭିକ୍ଷାନ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବି ସିନା, ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଘୋର କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁଧୀଜନ, ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି ଏସବୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଅହିଂସା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅହିଂସା କଥା କଣ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ତ ଢେର ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ଥିଲା କି? ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍ ତାଙ୍କର କର୍ମ ତାଙ୍କର କଣ ସେହି ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା କି? ଅର୍ଜୁନ ତ ବେଶ ସହଜରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ପିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି କୁଆଡୁ ଆଣିପାରନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାଁରେ ଯଦି ସେ ବଣରେ ଯାଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ବା ବନଗମନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ହରିଣ ଶିକାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ କାହିଁକି ଲଢିବ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ଭ୍ରମ ଅଟେ। ହେ ପାର୍ଥ, ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମର ଯାହା ସ୍ୱଭାବ ହୋଇସାରିଛି ତାହା ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ରଖିଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଅତଏବ ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମାତ୍ ସୁନିଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟଃ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଭିକ୍ଷାଧରେ ବଞ୍ଚି ବୋଲି ପୁଣି କହୁଛ, ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ବା ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ ଅଟେ। କାରଣ ତାହା ଆଚରଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଜୀବିକା ଅପହରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ। ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ ହେବାର କାରଣ ତାହା ପାଳନ କଲେ ପାପ ଲାଗେ। କୋଉଟା? ପରଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତେବ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକ୍ଷାନ୍ନରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବିକା ହରଣ କରିବା ଏବଂ ତାହା କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିମନ୍ତେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ
ଯୁଦ୍ଧ ରୂପେ ସ୍ୱତଃ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମର ପାଳନ ତୁମ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ଓ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ପରଧର୍ମ ବିଷୟକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ନେବା। କର୍ମ ଯୁଗରେ ତ୍ୟାଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବୋଧ, ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ। এই ତ୍ୟାଗ, ବୋଧ ଓ ପ୍ରେମ ଏ ତିନୋଟି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଟେ, ନିଜ ଧର୍ମ ଅଟେ। ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ହେଉଥିବା ସବୁ କିଛି ପରଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ପରଧର୍ମ ଉପରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେବା। ଯୋଗୀ ହେବା ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ଭୋଗୀ ହେବା ପରଧର୍ମ। ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ଲିପ୍ତ ହେବା ପରଧର୍ମ। ସେବା କରିବା ସ୍ୱଧର୍ମ, ଆଶା କରିବା ପରଧର୍ମ। ପ୍ରେମ ହେବା ସ୍ୱଧର୍ମ, ରାଗୀ ବା ଆସକ୍ତି ହେବା ପରଧର୍ମ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଜନ ନିଷ୍କାମ, ନିର୍ମମ, ଅନାସକ୍ତ ହେବା ସ୍ୱଧର୍ମ। କାମନା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି କରିବା ହେଲା ପରଧର୍ମ। ଅତଏବ ସ୍ୱଧର୍ମ ଚିନ୍ମୟ ଧର୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ପରଧର୍ମ ଜଡ଼ଧର୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ଶ୍ଲୋକଟିରେ ପୁଣି ପଠନ ହେବ। ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମ ସନୁଚିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ ଲାଗିଥିଲା, ମାତ୍ର ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେତେ ବିଗୁଣ ହେଉ ପଛକେ ସେଇଥିରେ ରହି ଆପଣାର ବିକାଶ କରିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ସେଇଥିରେ ରହି କର୍ମ କଲେ ବିକାଶ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ସେଥିରେ ଅଭିମାନର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାହା ତ ବିକାଶର ସୂତ୍ର। ସ୍ୱଧର୍ମ ଏଭଳି ଚିଜ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ବଡ଼ ମନେ କରି ରଖିବ ବା ଛୋଟ ମନେ କରି ଛାଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ। ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବଚନ ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଦି ଧର୍ମ ଭଳି ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆପଣାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଥାଏ। ମୋ ସହିତ ବା ମୋ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଯେ ଯେଉଁଠି ବସି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅଟେ। ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା ଅଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ନଥିବ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ମୋ ଧର୍ମ ଥିଲା ପାଠ ପଢିବା। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ମୋ ଧର୍ମ ହେଲା ଚାକିରିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲି ବା ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ମୋର ଧର୍ମ ବଦଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଧର୍ମ ମିଳିଯାଏ। ଏଥିରେ ଜିଦର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମୋର ପୂଜନୀୟ, ବନ୍ଦନୀୟ, ନମସ୍ୟ, ସବୁ କିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ବଢୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓಂ ଘୃଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ଆବୃତ୍ତି କରି ମନେ ମନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଳ ସମର୍ପଣ ସହ ପୂଜା କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ନାମର ସ୍ମରଣ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ନମସ୍କାର କରେ। କେମିତି? ଓಂ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଓಂ ରବୟେ ନମଃ,
ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। किंतु ए प्रकार पूजा विधि करे बहुत भल पाए, किंतु ता बोली ए पृथ्वी पृष्ठ छाड़ी मु सूर्यालोक जीवाको चाहिबी तो मोर अवस्था सतरे कौन न हेब। परिणति विषय आपण मैंने निश्चित भाव अवगत थिबे। आज्ञा मु ना जली पोड़ी पाउंस हो जीवी। उदाहरण मारुति अवस्था पुराण आपण मैंने जानी। मारुति जय बजरंग बाली कथा ताको मु रिपिटेशन करिया चाहे ना। देखंतु ए पृथ्वी पृष्ठ रे रहिबा जेते बिगुण हो, जेते बिगुण हो आज्ञा, जेते बिगुण हो पछे के सूर्यंग तुलना रे पृथ्वी अति नगण्य बा तुच्छ हो पछे के पृथ्वीर आपणार आलो नथो पछे के तथापि जे पर्यंत सूर्यंक तेज सहिबार शक्ति मो पाखरे नाही से पर्यंत पृथ्वी रही मते निजेर विकास करने को पड़िबो। आउ एक दृष्टांत माध्यम आलोचना को आगे नवा। देखंतु केही जदि माछ को कहे पानी ठारू दुग्ध अधिक मूल्यवान, जल तरल और दुग्ध मध्य तरल, माछ चलो तुम्हें दुग्ध रे रही, तेबे कौन माछ राजी हो कि आज्ञा? आज्ञा माछ तो पानी दे ही बंची पारिबो, दुग्ध रे मरिबाटा ही सार हेबो। दिव्यात्मा अन्य धर्म जेते सहज जरा पड़िले मध्य ताको ग्रहण करिबा युक्तियुक्त नुहे। कारण अनेक समय सहजटा केवल बाहर को सेमिति जरा पड़ी थाए। आउ एक दृष्टांत माध्यम रे बुझिबा। गृहस्थ जड़े गृहस्थ घर संसार करी गुच्छाए पिलापिली अर्जिले, पिलापिली को संभाली न पारी मन बिगड़ी गला। मन बिगड़ी गलारू यदि से संन्यास ग्रहण करे तेबे ताहा एक कौन हम भंडामी हेबा सार। संसार जंजाल बोझ भली जदि से मन हेला मन हेबारू से संन्यास मन कला, किंतु सुविधा पाइला क्षणी पुणी आज्ञा बासना माने ताकू मारी बसिबे। से संन्यास यदि ग्रहण करे अनेक दृष्टांत देवा। संसार बोझ बोही न पारिबा जड़े संसारी बन को चलीगला। सेठा रहिया पाई से कौन ताको तो प्रथम आश्रय दरकार ना। प्रथमे खंडे कुड़िया से तैयारी करिवो, पुणी से कुटीरटी को सुरक्षा दृष्टि बाड़ घेराइबो। आज्ञा एमिति करू करू ना सेठी पुणी एक 5 पाइया संसार तार गढ़ी उठिबो। बर्तमान देखंतु संन्यास वृत्ति कथा चिंता करिबा। यदि यथार्थ रे वैराग्य वृत्ति थिबो तेबे संन्यास वृत्ति क्यों कठिन कथा कि, किंतु वैराग्य वृत्ति थिबा दरकार। संन्यास को सहज बोली कहिथिबा श्रुति वचन तो बहुत अच्छी, किंतु असल कथा जाई निज वृत्ति रे थाए। तेणु प्रकृत रे जहार जे वृत्ति से वृत्ति अनुसार ताहार धर्म हेबो। देखंतु जदि युद्ध धर्म ठारू संन्यास यथार्थ रे सबु बेले श्रेष्ठ, तेबे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रकृत सन्यासी करी गढ़ी देले नहीं कहीं? श्रीकृष्ण पक्षे ता कौन संभव नथिला? तांको पक्षे तो किछि असंभव ही नथिला। मात्र सेथिरे अर्जुनकर आउ पुरुषार्थ कौन बार होइथांता? परमेश्वर स्वतंत्रता देला वाला भाई। तेणु प्रत्येक साधक निज पाई उद्यम करिवा विधेय, सेथिरे ही तार आनंद प्राप्त हेबो।
पुणी किसी दृष्टांत माध्यम आलोचना को आगे नवा देखंतु आम परिवार कथा भितर छोट पिला ना निजे छवि आंकिबारे आनंद पाई थाए केही जदि पिलाटीर हाथ को धरी अंकई दब ताहा पिलार कौन पसंद हेब केबे पसंद हेब नाही यह सत्य अटे। आमे शिक्षा दिगो जीवा शिक्षक जदि पिलांको सबुतक अंक निजे कषिदेवे समाधान करदेवे तेरे सेमानक बुद्धि बढ़ियो किपरि सेमानक माने छात्र छात्री विद्यार्थी सेमानकर बुद्धिर विकास हेब किपरि तेणु शिक्षक हुंतु पितामाता हुंतु बा गुरुजन मंडली हुंतु केवल सूचना ही देवा विधेय सेहीपरि परमेश्वर आमको भितर ठाई केवल सूचाई दे थांती एया कर एया न करो एया करिया विधेय एया न करिया विधेय। दिव्यात्मन जदि कुंभार माठिया गढ़िला भली परमेश्वर आमको पिटी पाटी गढ़ी देवे तेबे सेथिरे आउ सरसता कौन बा रहिबो आज्ञा आमे माटी हांडी नहु ना आमे तो चिन्मय अटू आमे परमेश्वर का अंश अटू। स्वधर्म स्वधर्म कथा चली स्वधर्म परधर्म कथा आलोचना चली स्वधर्म कल्याणप्रद परधर्म भयावह एक कथा जानी मध्य मनुष्य स्वधर्म रे प्रवृत्त हुए नाही काहींकी एथि नहीं अर्जुन परवर्ती श्लोक गुड़िक भगवान श्रीकृष्ण को प्रश्न पचारुंट वर्तमान 36 श्लोक पठन हो। ओम से परमात्मा नमः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय कोलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हे वार्ष्णेय पुणी यही मनुष्य अनिच्छा सत्वे बलपूर्वक नियोजित कला परी कहा द्वारा प्रेरित होई पापाचरण करे। अर्जुन प्रश्न प्रभु श्रीकृष्ण को देखंतु पापरे प्रवृत्ति हेबार मूल कारण हैला काम माने सांसारिक सुखभोग और संग्रहर कामना। ये काम हैला सांसारिक सुखभोग और संग्रह ए दिग को दृष्टि नथिबारु साधक को बा मनुष्य को जना पड़े नहीं जे किए पाप कराउछि से भावे मु जाने शुणी पापरु निवृत्त हेबाको चाहुथिले मध्य केही मो भितरे थाई बलपूर्वक पापरे प्रवृत्त कराउछि। जेपरि दुर्योधन थरे प्रकाश करिसंती जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। पुणी पढ़िबा टिके जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तः केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहउछंती मु धर्म जाने किंतु सेथिरे मोर प्रवृत्ति हो नाही मु अधर्म मध्य जाने किंतु सेथिरु मोर निवृत्ति हो नाही। कौनसी देवता मो हृदय रे थाई मते जेपरि परिचालित कराउछंती मु सेपरि करूछि। दिव्यात्मन दुर्योधन जो देवता कथा कहउछंती ता हेउछि काम कामदेव नहुंती आज्ञा। काम माने भोग संग्रहर इच्छा वृत्ति। एई काम जोगु साधक विचार पूर्वक जनि पारुथिले मध्य धर्मर पालन और अधर्मर त्याग करि पारे नाही। प्रत्येक धर्म रे आमे धर्म कथा चलीछि प्रत्येक धर्म रे तीनोटी विषय देखा जाए ता हेला कुधर्म अधर्म और परधर्म। ए कुधर्म अधर्म परधर्म पर चिंता करिबा अन्य मानकर क्षति अनिष्ट भावना करिबा
କୂଟନୀତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ତାହା ହେଲା ଧର୍ମରେ କୁଧର୍ମ। ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ଆଦି ଦିଆଇବା, ଏହା ହେଲା ଧର୍ମରେ ଅଧର୍ମ। ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ, ସେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଆଦିର ଧର୍ମ ହେଲା ଧର୍ମରେ ପରଧର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ ଓ ପରଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଭିମାନ ବର୍ଜିତ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ହୁଏ, ସେହି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୀତାର ଜନ୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମର ବାଧକ କାମ ମୋହ ଆଦିକୁ ଦୂର କରିବା। ଇଏ କାମ ମୋହ ଆଦିକୁ ଦୂର କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ହେଲେ କାମ ଓ ମୋହ ହେଲେ ସ୍ୱଧର୍ମର ବାଧକ। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି? କାମ ଆଉ ମୋହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋହ ଜନ୍ମି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଉପଦେଶ ପରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଉଚ୍ଛନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିୟୁକ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 72 ଶ୍ଲୋକ, ଭଗବାନ ଉବାଚ କଶ୍ଚିତ୍ ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତଂ ପାର୍ଥ ତ୍ୱଏକାଗ୍ରେଣ ଚେତସା କଶ୍ଚିତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ସମ୍ମୋହଃ ପ୍ରଣଷ୍ଟସ୍ତେ ଧନଞ୍ଜୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, କ'ଣ ତୁମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ମୋର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲ? ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, କ'ଣ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଲା? ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, 73 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ନଷ୍ଟୋ ମୋହ ସ୍ମୃତିର୍ଲବ୍ଧା ତ୍ୱତ୍ପ୍ରସାଦାନ୍ମନାଚ୍ୟୁତ ମୟାଚ୍ୟୁତ ଚିତୋସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହଃ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ମୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ରହିତ ହୋଇ ସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ରୂପକ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବି। ଅତଏବ ସେହି ମୋହ, ସେହି ମମତା, ସେହି ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବା ହେଲା ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ସାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ ମୋହ ତୁଟିଲା ତ? ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଭଗବାନ, ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ପରଧର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିଗଲି। ତେଣୁକରି ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ଏହିପରି ଯଦି ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବା, ତେବେ ମୋହ ଦୂର କରିବା ହିଁ ଗୀତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାୟୁଶ୍ଚବଃ ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଧର୍ମ। ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷଟି, ଓମ୍ ୟତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱରଃ କୃଷ୍ଣ ୟତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧରଃ ତତ୍ର ଶ୍ରୀବିଜୟୋର୍ଭୂତି ଧ୍ରୁବନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ, ଶେଷ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଧର୍ମ, ଶେଷ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମମ। ଧର୍ମ ମମ, ମମ ଧର୍ମ। ମମ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ବା ନିଜ ଧର୍ମ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, କେବଳ ଗୀତା ନୁହେଁ, ସାରା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମାନବ ହୃଦୟର ଜାଲ ରୂପକ ମୋହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଏ ଇତିହାସ ରୂପକ ଦୀପ ଜଳାଉଛି। ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ହେଉ। ଅର୍ଜୁନ କଣ ବୁଝିବା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭୂମିକାରୁ ତାଙ୍କ ମନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବତା ଜଣାପଡୁଛି। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ। ଅର୍ଜୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା କିଛି ବିକାର ବିଚାର ଆସିଛି ତାହା ସେସବୁ ଖୋଲିକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନରେ କିଛି ହେଲେ ଲୁଚେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ହିଁ ଥିଲେ। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାରଥୀ ସଜାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆପଣା ମନୋବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଲଗାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ତାଙ୍କ ମନ ଯାହା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେଇଆ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଆମକୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠୁ ମିଳିବେ? ଏଭଳି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣାର ଜାଲରେ ଆମେ ଯେପରି ନ ପଡୁ। ଦିବ୍ୟାତ୍ମାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ। ସେ ତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ଅତଏବ ଆପଣମାନର ସମସ୍ତ ଛନ୍ଦ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୋରି ଶରଣରେ ଗଲି। ତୁ ଏକା ମୋର ଗୁରୁ। ମୋତେ ଠିକ ବାଟ ଦେଖାଅ। ତୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଇବୁ ସେଇ ବାଟ ହିଁ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବା ନା, ସେଇ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଆମର ସାରଥ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣା ଶ୍ରୀମୁଖରେ ସେ ଆମକୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇବେ ଓ ଆମକୁ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ଦିଆଇ ଦେବେ। ମୋ ସହ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ୟତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱରଃ କୃଷ୍ଣ ୟତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରଃ ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟର୍ଭୂତି ଧ୍ରୁବନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ଏଇଠି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ହରିକଥା ତଥା ସ୍ୱଧର୍ମ ପରଧର୍ମ ବିଷୟକ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅହେତୁକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ,